Pozdrav ekipa, danas se nećemo voziti, nego ćemo pričati, malo ćemo onako skočiti da vidimo kako mi kao vlasnici motocikala utječemo na samu pouzdanost istih. Ajmo krenuti negdje od 90. godina. Prema ovdje pouzdanost motocikala značajno je poboljšana. To je neminovno i ne možemo preći preko toga. Nekada je svaki motociklist ili ti bajker morao da bude i mehaničar svog motocikla. Kasnije su motocikli dostigli takav nivo kvalitete da je primjerice jedna Honda Varadero prešla preko 750.000 km uz redovne servise, što je i dokumentirano. Danas većina motocikala ima potencijal za stvarno ogromne kilometraže, bilo da se radi o japanskim ili o nekim drugim proizvođačima. Za velike kilometraže bez kvarova, pored kvalitete samog motora, to jest motocikla, agregata, potrebno je i, ajmo reći, nekakvo angažiranje samog vlasnika, to jest nas, kao vlasnika motocikla, ne? Isto tako i za, nazovimo to, preranu smrt, često smo sami odgovorni, najvećim dijelom. Danas ćemo se baviti baš, ajmo nazvati to temom, na koji to način vlasnici, ajmo reći, uništavaju pouzdanost svog motora, motocikla, koji bi možda najradije da može razveo se od takvih vlasnika i vratio tablice, ali nažalost ne može. Najjača izjava je kada neko od vozača kaže: vozim ga već 3 sezone i ništa nisam pipnuo. Pa je to moguće? Kao samo ulje i filter. Ovo najčešće zvuči kao pouzdanost motocikla. Ne ulaže se, a voziš se. Znači idealno. Međutim, istina je sasvim neka drugačija. Istina je da ne postoji ni jedno vozilo koje u biti može biti pouzdano bez servisiranja koliko god da je kvalitetno. Zamjena ulja je samo mali postotak održavanja, ali kritičan. Pogotovo ako je interval zamjene prekoračen. Ne samo u pređenim kilometrima, već i u radnim satima. Primjerice, razmislite na ovaj način. Motorom možete da vozite na autoputu 8 sati. Znamo svi da je to dosadno, ali ajmo reći da se desi nekakva situacija da baš morate ići autoputom i vozite se 8 sati i za to vrijeme pređete primjerice 800 km. Ajmo to u nekakvom drugačijem kontekstu odraditi. Znači da su pređeni na kratkim relacijama od par kilometara pri svakodnevnoj upotrebi za 30 dana. Kod takve upotrebe motor je paljenje i gašenje bezbroj puta. Sigurno je vožen i hladan, nije se dovoljno ni zagrio, ili je vožen usijan do bola po gužvama, nekakvim unutar grada ili tako nešto, ne? Gdje se u biti u ulju stvara kondenzacija koja nije imala gdje i kada da se osuši. Gdje je ulje trpjelo termičko naprezanje, a gdje je kvačilo pritisnito 1.000.000 puta i slično. Iz ovog primjera jasno je zaključiti znači da nije sve u kilometraži i korištenju skupih ulja, već ima i nešto do načina same upotrebe, a možda i skraćenim intervalom zamjene ako želimo da agregat našeg motora bude adekvatno zaštićen. Zašto postoji u knjižici nekakva propisana servisiranja, nebitno karburatora, elektronskog ubrizgavanja, sve ovisi kakav motor imate, ne? Znači, preporučena zamjena kočije ulja na svake 2 godine, podmazivanje ležaja, vilice, zadnjeg ugljenja, zamjena filtera zraka. Nisu bez razloga upravo to redovno. Znači, sama svrha je servisirati nekakav sklop kako se ne bi pokvario, a ne servisirati, odnosno popravljati kada motor, agregat već počne da stvara glavobolje. Znači, neko kaže zašto sad treba to zamijeniti, a još je sve u redu. Pa baš iz tog razloga da se ne bi uz taj desilo još nekakvi dodatni kvarovi. Da, moguće da ste pomislili pa to su sve sitnice, kako bi one mogle da onesposobe moj motor, ne?
vremenom znači sve te sitnice akumuliraju se i kreće ono što mi svi zovemo nekakvi problemi ili ti problematika. Otkazivanje svječica, curenje nekih brtvi, ugibljenja, gubljenje i raskladne tečnosti, pucanje sajla i sl. To se pokrpa i vozi se dalje, ali dođe vrijeme kada je potrebno zamijeniti lanac, lančanike, ležajeve kotača, kupiti nove gume, možda napraviti remont prednjeg ugibljenja. Nakupi se tu dosta, a i poprilična novčana cifra onda naslijedi. Pa pogotovo ako se radi o starijem motociklu koji, ne znam, vrijedi 2000 eura, a ima ulaganja, karikirano, sad pričamo oko 800 eura, dođemo do toga da se zaista ne isplati i takav motorić završi negdje u nekakvim dijelovima. Tako isto imamo način pretovara motocikla. Znači svaki motocikl je konstruiran sa limitom težine u kilogramima koji se može da se optereti. Primjerice, kažem sad uzmemo da je to motocikl srednje kubikaže, 210 kg. Znači 210 kg maksimalno opterećenje, minus vozač, karikirano stavimo nekih 95 kg, nek to bude sa zaštitnom opremom nešto minus plus, minus kao suvozač 65, ostaje svega 50 kg za prtljagu. Sa tim što u tih 50 kg moramo uračunati težinu praznih kofera i njihove nosače, što je oko 25 kg, ovisno od samo kapaciteta. Što znači da nam na kraju ostaje za svega 25 kg prtljaga. Probajte ovu računicu sagledati iz nekog drugog kuta. Napunili smo sva 3 kofera, stavili smo i tank torbu i krenuli u vožnju sa pretovarom. Pa šta se može desiti? Kod pretovara prvo što možemo osjetiti je drastično pogoršanje same upravljivosti motocikla, znači motora, jer težina zbog prtljage je prebačena skroz na zadnji kotač. Znači imamo 3 kofera, imamo suvozač. Motocikla nije predviđeno za kilograme koje nosi, znači dolazi do toga da više ne može da se nosi dobro sa ravninama na putu. U ekstremnim slučajevima oprige se sabijaju do kraja, kada ugibljenje jednostavno potroši taj hod, pa može kotač da udari kao da je vezan za čvrstu šipku, a ne amortizer. Očigledno je da u slučaju pretovara sve komponente, znači ugibljenja, ležajevi, amortizeri, spojevi, trpe opterećenje kojim skraćuje uvelike radni vijek. Ajde da završimo oko pretovara, znači obavezno paziti na takve stvari. Sad, još jedna stvar što sam ja krenuo kad sam prvi put uzeo ovaj motor, znači ajmo reći nekakav adventure motor. Znači ajmo reći nekakav aktualni trend adventure motociklizma, mnoge vlasnike je digo da na svoje motore montiraju cijeli katalog dodatne opreme. Znači motor izgleda kao da će sutra krenuti putem Mongolije, Sahare. Međutim, sama istina je da će većinu vremena provesti na svakodnevnom asfaltu. Znači nekakva 3 alu kofera, pa na njih rešetke za torbe, pa dupli kreš barovi, pa zaštita kreš barova, pa boce za vodu, kante za gorivo, maglenke, punjači za telefon, navigacije, jače sirene, ma čuda tu. Imao sam sve to osim kante za gorivo. Tako da znam o čemu pričam. A sva navedena i nenavedena, uglavnom nepotrebna oprema dobro deblja motor sa kilogramima. A nestručna ugradnja i loš kvalitet opreme samo povećavaju našu šansu da se stvore probleme tokom same eksploatacije motora. Svuda gdje ide, to jest gdje se nalazi električna instalacija, kompromitirana je dodatnim nekakvim uređajem. Što više stvari je potrebno demontirati sa motocikla tokom servisne intervencije, to su veće šanse da neka veza popusti, tako da dolazi do odvijanja aftermarket retrovizora, kvarova na instalaciji zbog ugrađivanja ksenonskih ili LED svjetala, kvarova namotaja i slično. Ne tvrdim da je loše nešto dodati po motociklu, ali sam pod uslovom da vam to zaista treba i da je uređaj kvalitetan i profesionalno ugrađen. Ugrađujemo maglenke i idemo sad
isjeći ova tvorničke instalacije, da možemo staviti privodnice, par namota izolir trake nisu nikakvo rješenje, već problem. Možda ne sad, ali vjerujte mi, vrlo, vrlo brzo će doći do problema. Pranje. Znači, pranje motora. Kako pranje može da utječe na pouzdanost? Onak sad svi se onak mogu zapitati. Pa vrlo jednostavno. Nekada je bolje ne prati motocikl nego ga prati pogrešno. Prvo, za pranje treba koristiti stvarno namjenska sredstva i motocikl se ne pere deterđentom za suđe. Znači, takvim pranjem se oštećuje sam finish, znači te boje, nebitno tih plastika, da li je mat, da li je ovakva, nebitno. Pa za koju godinu možemo imati motor koji izgleda stvarno ubojno. No, sad, stavimo to po stranu, možda estetika nekome nije toliko bitna. Ja volim svoj motor da lickam, pa mi to nije nekakav problem. Najveći problem kod pranja motocikla je korištenje vode, po meni, pod velikim pritiskom. Znači, odnosno puške one u automatskim praonicama gdje peremo auto, ne? Da, ok, svi će sad reći da motor je predviđen da se kreće i po najvećem pljusku, ali nije predviđen da bude pran vodom koja je pod pritiskom od 20 i više bara. Za nekakvu usporedbu, znači voda na ovoj pipi kad odvrnemo nebitno u kupaoni ili negdje izlazi na manje od 3 bara. Ma nek bude 3,5 maksimalno. A kad je minivaš u pitanju, nekakav jak loaz sa kemijom koja nabija vodu na nekakva osjetljiva mjesta u motociklima, primjerice na prekidače, na upravljaču, ležajeve, kotača i sl. Sve to dovodi do ispiranja masti iz nekakvih sklopova, oksidacije, električne instalacije, stvaranja vodenih čepova. Odnosno, voda se nakuplja na mjestima odakle ne može da iscuri slobodnim padom. Znači, voda također može da dođe i u komande, pa ćete imati sajle u čije bužire produla voda. Znači, budu počeli hrđati ili nešto što će se dešavati, više neće imati onaj prolaz kroz bužir sajla kako ima dok nije ušla voda unutra. I to bi bilo to za današnji video. Neću više dužiti. Nadam se da ste usvojili neke savjete i da se slažete sa mnom. Ako ne, šta vam ja mogu? Ovo je moje nekakvo razmišljanje i mišljenje. Nekakve stvari sam ja radio koje ne bi trebale biti rađene, ali o tom potom. Vidimo se u nekoj novoj avanturi, vidimo se na cesti, a do tada pozdrav ekipa.